Allô, allô les amis, bonsoir, 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 bonsoir. Bella Djale nous là. Nous de fond, la vidéo qui n'était beau qu'à vidéo qui. Aujourd'hui, la vidéo fitin drone de qui une certaine dame ko awa ture wanta do Traoré. Ok. N'était fanenike, n'était banenike, n'était djien fouike. Mais awa ni shuko be nyogona ni shuko ke nyogona ntisi ka fo ni taika WhatsApp ka ni vocal tu ka WhatsApp la ni bi kan laje ni erina ni kia ni vocal nya to ka WhatsApp ka les gens de Facebook oh bébé ya fama ala kama mba fefe be Facebook on fa be fefe be Facebook ni kodo kera Facebook fa ka ni na be Facebook sono ni yake vocal ni mone be sa Awa Touré ikumana de tu as parlé Iye shigo banen ye klala shigo lo ni shigo yi non ne to pornte di djien mo si me ki sigi ki bena banen non e Awa Touré sani ki sigi ki be mo banen ikunti ala fulari mbi ikunte burumsi mbi ikuna fole kunga sigi ki be mo banen awa ni ne bo banen na dore be sa mente banen ke Facebook parce que ba sur mbo be Facebook fo be Facebook nkoro be Facebook njatigi kani njatigi muso be Facebook mais ne ba fini na drone awa ebe yoro mina pari doro e ka foni ebe yoro mina pari doro e ka foni la ebe sigi bal na so ebe mo wore banenta français ko je mo goni mo te ke le galon kuma bebe nyogon chia obeta police so la ba nyana bo surtout bako mais Awa Touré ni moi tu vas regretter yé de do nen de do ma fin ki la o barkam be de do la na kere awala doro feme bi sigini burumsi me ala re danga folo parce que e sigini burumsi de kebe mo go baneni ha siri diaw ni nyango diaw ni kuma langolo fola ni mogo langolo ni chitaola ebe ka boba fane defensive tan boba fane yo abe sale ni balolendo abe ka fo choma ko feme boba fane ko ni femba kuna e awate sigi français surtout ka fo kibi fini du la et flâne bararo de la sens ebe yorom mais moi je te demande juste à qui alana la kirakama dis-moi où tu es yé dedo ko nen dedo te paria mais dedo dogonu balolembea ni e fana ajirane na awa ebe pari famina na kadi menga nimero bla nga video direct ka ibi na fiku soro fana munu ba dima awa iba foni dore bi yoro mi pari na fare na mina na mala kale segi ne fana tem fani ba juli ebi joke bi ne baneni ere ko ho ko eni sajo ko atara tour ko ayo nyogo soro voyage la c'est ça que tu as dit non ayo nyogo soro voyage la okelenyi iko kina ye sani chaka yo magasin chamanke me mimiti si muso makanen e mimi ka foko dedo ko ka ba ye sojo afima dedo ba ka soyi no bina yo pereselite o la façon que nafigi diabo bolo mo mana ka sojo o ka sigi Facebook ka foko ni nga so ako tigi bonko fra non la vie maintenant c'est en discret ibika ko beke discrétion de la salle non et bi joke bi sigi ke bi dede u baneni ali muso min te e obi se ka dede u baneni awa et puis j'ai fait exprès i ka nafigi munu be ka Facebook là pour que ka vidéo ta ka dima moi je vis à Paris awa ne rebe vie Paris ni mako bene ka numéro la fana ne ba dima est-ce que tu comprends ni mako bene ka numéro la ne ba dima mais ka to ki sigi kibi mogo baneni kibi mogo doroya ita sera beba ma ne ba moi ma maman ne ba awa boala ni ma boala be la kale paria nyo de fo mogo il ne koroko nyo fa mais ni touchera ne bala doron non ni bi répond ni vocal qui m'a comme messenger ka ntaro ni yayi ça veut dire toi tu penses que ça c'est une fierté ka to ko sigi video la ka mogo baneni ko sigi camera la ka mogo baneni ko bla camera ko fe awani ne sirani nye dongo do ko sote be ka ne baneni nga saodo delo ti jabi parce que tant à le boulot eux ils ont pas de temps tantôt le boulot munu bu sigi video kan fe na ke fem kibi mogo baneni awa tande be boulot tande be bolo emi nakundo Europe ni nakundo Europe ke musokoroba jamja logo saka laga to amal dem safi dajibo ebi sigi kebe mo ko banen eme yere ke chugoya
il lalonné de ko tendendoro e mi yere ke cogo yi safi dajibo na figi dia on a te mo défense ta la te fenda o ma on fenta on fentigite ja ngana mba to ko soro mo dabli de ngana mba to ko soro mo dabli suno bi dieni mbi koda o tigi ka o tigi masigini femi nemi hasiri deyan la nyengo deyan la fadia langolo la mo défense ta fu la aye mo ate to ka hada madun la jawabi munu défense ta no be ko gloyo e flaka ni boba mi fana e flaka ni boba défense muta sansa ni ta dale balulelu al no bora kono ngo kile kono parce que malien ma ka ere fait surtout malien ma ke mo gore fait surtout ayere mo e kon tesawa ni te jigela e me ke chugoya parce que ni mo ko kakene ko hakli be mo la iti sigi kibe mo ko banene video la ni mo lalunen te ko kelente ka tanje eti sigi kebe mo fanen me hawa nete jigela e laloma tenden duro ali ni jidire ma ba ke kolo kono ka susu bofu na fu fa de langolo o de to sajo ka ba fa ka dongele ko mo be jugu de ti jugu teredo ko duba kono far langolo awature e odi ne kia sima de côté na kadiye me paria na kadiye me nga numéro dima parce que nya ke video me nye vocal bla e kuna folo ni yenye ka sira nyake peut-être il ben balo chuku de dans ma vie ça veut dire les gens de Facebook hada made mo mulu balu hada made tasi balu hada made kulon balu ayoka banani ka yon babwala e awere dani ebe maleko ke ni saje voyage ka nyoko soro voyage la nyoko soro magasin kono memi tu isi o makone ni ken dido be kella ko buba fana ko anga mo de be buba fana la akera mo buba fana tamasema ntama deli kasama kabi ala kanda fama dawe nta yele don ta fima don ta jema don te nyini ka don ebi dado mo ka kula ebi ko don mun me buba fana dede nunu nche ebo don kabi ngolo la nte shi ko don mashi ko tokome nte sura ka tokome c'est pas mon problème nga problème mi dorongi ka dede uba abaka na nenibli ni dambi yerala qui est muso kisei ko tafe kebe ki labo ko awoke de nyoronte wa e nyoronte da awa ake sampere nege de wulon flaka ma nye vocal chi mai ka messenger ka kan jabi iki ka numéro de obebe sororom na salina mina na malaka le sege ala ko e galui vous emmerde les gens we ay mo toro hasiri dia ni nyango dia na obe katoka mo bata ku banen ko ala ka akla ka tunga ja awla ka klaka au tanya ok mana au wulula to ma wulu e hawa turere ne taro mo gombe discuter fe kota nyete singala bi ko tume ka bala fo kala nyoro anti forme yere fo surtout nyedawo ete maluya ha ni wolo jari la sama so den tambe bolo e de siki sigi kibe mo baneni pourquoi tu insultes la maman des gens mo bay mukila ha ebe ka buwa min défense ta malien ka ko de be lama eni buba ere min flaw be gien jonyogona ika komatikeli kani ka baneni ke shiko baneni ni shiko koi kana na kibena banende nyo de fonte mo do ga video la nte mo neni meni mo ni karala dungo do kibi sigi kane banene be bonne be video ke ka jirila awa touré ete mo succès e dafale do Paris ne fana dafale do Paris i touchera ne bala i touchera ne yɛrɛ de la i ni dedo ta tɛ ne ka sira ye dɛ ni ni san pɛrɛncɛ ne dedo jɔn bɛ e fasi la e bɛ se k'i jɔ k'e bɛ dedo ba neni hali muso min tɛ e n'o de fɔ sa bi tile na Facebook WhatsApp a ye hadamadenw ɲɛ don ɲɔgɔn na Messenger a ye hadamadenw ɲɛ don ɲɔgɔn na Imo a ye hadamadenw ɲɛ don ɲɔgɔn na e b'i jɔ kɔn ko Sadio y'a si kɛ dɔnkilida la n bɛ segin k'o kelen de fɔ ale bi barika ko kana sansan i b'i jigi kolo kɔnɔ ka Sadio to barika mbɛ Sadio la n'i y'a ɲini dɔrɔn i bɛ sa fierté o hali ne yɛrɛ ka fierté o n ka miliyari sɔrɔ bi sani n ka so sa kɛ n ka n fa ni n ba dugawu n k'o san Sadio y'o de kɛ sani aw ka kuma fɔra k'aw b'a fɔ ko Sadio y'a si kɛ dɔnkilida la ko Sadio ma so sa Sadio ma kɛ tan a bɛ ka terrain mun jɔ a ma se kuma la o an t'ale o photo bila sɔni dɔrɔn so in bɛ ban a b'aw kɔnɔ ko n'a fɔra ko Sojo k'i bɛ taa piti pata Sojo non n'i bɛ Sojo i b'i fa de lankolon so de jɔ ka to ka ɲɔgɔnnaw n'i tɔɔrɔ u tɛmɛ i ka da la u n'i ka tɔɔrɔ ni mun ye an tɛ ku dɔn an tɛ bananku dɔn an bɛna an kukala fila dɔn wa vous ne faites chier a y'an tɔɔrɔ Hawa Touré mɔgɔw tɔɔrɔ e b'i sigi k'e bɛ mɔgɔw banani ka tila ka dampe ta k'e b'o melenge n'u n'i da la kafiri denya bɛ tɛmɛ o kan awɔ awa ne de y'a fɔ n sigi mɛ
Nyem vocal nya ci ma ka messenger kan ni ya la me ye kuma kamila mola o ye personnel ye banani munke ni ye mi meola no to kera mi ba foni ni ye rendez-vous dinama ali 600 sawa ibi yoro mina je te rejoins où tu es ni ya rendez-vous dia 100 ibi yoro mina ne bi ti soro ki jabi ayo ko koke comme dans la vie aujourd'hui faut ite se ka ke nous musiki video la ka mo banani fe ma jaradi i babe neni ou be banani be ke dongo do video la femi ajaradi na ma jaka te continue meneta abeda kelenya ke otadana e flana abeda non ne bate neni mo fede ni ye mo langolo di ni ma bo shinyumana i ma bo dunman kono awa e kote e nyete i ma barika nyini e mi be français munge ahanga ko ngeza ko sajo i dongilda e be français ni asanjoli isera kamunge i fa hijia hawa i ba hijia i sojo ki fani bo bla kono nute i sojo ki adi balma ka ni balma musuma ebe tumala ebe muna dido kon barala de parce que ay somi jo ata nyoko bolo jeli rebe ka somi wuli a nyoko na be dogoya ni ku ibe kuma mo ba fi kuma na mo ba fi wasula ka soro hada ma de mo langulo si jugu den do de beta hada ma dum black mala ala fe ni tina to kuma baliye ni ma kuma fana fo ki sirana idumbi ku ga jamunge awa eske e awa iba nya fonya na wolo babi bolo koni babi bolo e awa me ka ika messenger ko soro de nte video ki kamabli me ika messenger ko soro ebi sigi kebi dede o banani ni e karato e ko e ngana e ala de dede o fana so dogoni do la mi nga juguni e fana e awalai diena tigala ni mogo me tamase mogo mo kanga to kerefe me malien ali shu koleni dali atatolo kaburudona malien ba fo ayo jongan ta fa yakata ni ko hasidia maldido hypocrite maldido nyango dia ni kuma fonko Bamako dodo ki nya ki chien Bamako dodo ko labambali Bamako dodo ki yele jirika ka jutika Bamako dodo awa tika jena tika nyini problème munu be français to nyina bo folo sani yo ki pe sajo ko nga jena tika nyana parce que aya fa hiji ka ba hiji ka dogonu na tungala ka do na tungala ali shina baka mondial la ali shino to kele be sajo la e manga do ko e barkai adama de niko ki bi barka tiki ki ba dogoya ala bi malude me awa me kuma kelen doron de fie mbaw ka haketo awa yi juka misen toro de do kelelima nta fe nga kuma me bi taika ika Facebook me taka me awa ka misen kojugu iti sangwa kele koro buba taika du kono ika fermer ube ka ke mayonnaise kono ika lipton mugana mi aka ika du me dedeu obwala mo be ka video inchi ma video la me sisa de nya la me parce que mbaro mina retour ke dembe sranga boki jabi ka be ngolo la masira be se ka malo ya mo madi ne sa fe mena abe fo ka man wala mbe tanjo akoro me ni sira nyen farla dungulo hawa mbata ka fi nyoro ma jara mbe paritour ni mo ko be alinga numéro la mba blika message ika WhatsApp ka mba blika message ka me kla ka capturer ka bla Facebook ka nyere dombali shijugu makota tiani ha nte impol dia ni marabal dia re moko bade bo bole ko lempe o de ato Dieu même il en a marre ala sengena ka jugement kono lahara mi mani take abe juger nyeni video ni ndorone ke boni video were na kadi mbeon nyo de fo moko shima moko shika téléphone sa moko shika forfait sa ni yere tu sutura la ki tokoti de ki bi sigi ma wa be ke hada madongo no ko siranya tede nye sigi me ni tokoti de bi yere tanga ko do ma me nye mo den do ti tanga o ma fio ko la bam balde shi jugo de munu ma ku fa joli u be ke sababu ki black mala e ti sigi ni burum si kuna ke bi sigi ke bi de o banen me nyogona de be de o bolo e nyogona jugo ma trip o de be de o bolo ni kumba de kunta ke mo langolo mo tati yani ko ala ka klaka avenir nyuma do ma France fui ma obese nge France tunga le no konna finya ko kono fi ba fo mobli pine
ka ko damine ko te laban mo défense ta fou to nyini fou la obe fe nga to nyini mo ka to te nyini tan sa eche to ka to tigu bolo ala munu da to ka mo ko mais ala to de mo ma ne ko ke bo la kari ebe tien hal ni ko dido yisu no ko ba to ba ko dido ye mo mi ate Facebook ka blé ate WhatsApp ka avec tout ça ou ta tu pourquoi ne ala de nyuma ta ka to ka ta bolo ça veut dire awa dam ne na de ça vient de commencer c'est tout début ça vient de commencer ça veut dire bli kuna me nyoko na de ni vidéo wara blambe bo ça ni ka vidéo bladoro ye halala di e fa jol de be la et sera awa aki fani baka ma ka ki ka jenatika kama c'est moi même qui te demande la permission ala kama awa be fonye bi yorom aki fani baka ma ka adresse dia ou bien ka rendez-vous dia yoro dola awa ni mata nga gerbo minata kam fade be deli kilengili o do fana be ke directi mo langulo mo ta tiene blali ibi ke sababu ale mo munu bi dey la Facebook ka obi classé mo munu bi dey la obi toyi Facebook jama be ka ya fama mbo be kan laje nkoro be kan le nga fanu be kan laje ndogonu be kan le nkoro ko be kan le adama de mo langulo de sugu do de be mo black mana sinon te vidéo fait na bora ka joyeux anniversaire fête interrouillé ou bien nga événement be ko bla à part ça ni te vidéo langolo que je suis pas quelqu'un de Facebook chaque fois vidéo que je suis pas ça mais ni mo langolo de unana kubu yere ke fey ni mo langolo de wara tere ne te clasher li ke connaître to fo de awa touré ni ededo awo bubaka ménager kala neni eredu bubaka nami neni eredu abe muna nami dianko nu nana ka muso duma ube na tara Bamako abuku ka nami nu ka kogoy abe se fena kogoya quoi ça dit moi laisse ma mère tranquille hein aine dabo ka mana koina aine dabo ka mana koina mais ye banani mfo kawa ye banani mfo awa touré abli kuna mbe yeli ka WhatsApp mbe si yeli ka messenger ka mbe kla video la sa me yeli ka messenger ka ni bi ko damine bi mi laba mais kana ko damine iti se ka mi laba ay ne bato ya kane bata boala ne bay étage jo ça c'est son problème ama étage jo ça c'est son problème mais munu men nugu kuma ni kerefe kuma na ay baraka munyi no fen anyini doro aw bessa baraka mbe jili musuna na ya anyini doro aw bessa ça veut dire abaka kwena ay farala ni mogo te se ka baneni ken te se ka foyi ke mo la mogo be Facebook mais awa mbi tay ka inbox ka ndi tay ka messenger ka koma ba ça veut dire moi je me respecte trop je m'aime ma dignité mba to ka dinyi parce que tokotigi de na e ko fitini ngendo ra beke bomi ou be tokotigi era mana ko fitini ngendo ra beke bomi mais taw mana ka te odi ato awa tokotigi de be sira a toko ka ifemela suno sira werete de togon bi bala ani togoni mbi yere la ani bi ka i préparer ka bla i donga sini avenir nye na boro la ke wallahi bila ne te sira mogone ça veut dire ibe fransio ibi yoro mina afone doron Allah qui a la fille n'est pas en France elle vit aux Émirats ou beni jouer ou be awa refle ka ta Bamako inshallah me ala nyini na ke bita burumsu di kuna e bti sigi kebe mago banen elle est où Émirats elle vit là-bas ça na inga vidéo soro ananjabio na inga vidéo soro benjabi inshallah. Je vous remercie tous les membres du groupe de Facebook. Obe ya fama la kama manga kuma la wuli na yi munun torobe ya fama ayoro ka jode ato ayini ke so na me parisa ma soro ni anyini. Ah merci beaucoup et portez-vous bien.